Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Empoderamiento Humano. Mi nombre es Rebeca Montero, sponsor. Este episodio es en español y en inglés. Patrocinadora, el Instituto Rebeca Montero, junto con Delaflor Teachings, patrocina este podcast en donde nuestro objetivo es contribuir al empoderamiento de la humanidad. Me acompaña Ivonne Delaflor, anfitriona, bienvenida, y Shanti Zimmermann, una vez más, con su sabiduría que realmente cada vez que viene nos mueve, Ivonne, y espero igual que así a nuestra audiencia. Ivonne, bienvenida. Gracias. I'll just say, Shanti, Rebe just introduced you, and that every time that you're in the podcast, you move us all. We're like, she just did this, like an earthquake of wisdom, right? Because le estoy contando a Shanti que cada que vienen es como un terremoto de sabiduría. And so I'll be speaking in English and Spanish, hablaré en inglés y en español, so that we get the wisdom of Shanti again para poder recibir la sabiduría de Shanti and answer your questions, contestar sus preguntas, and go through very hot topics. Y vamos a ir en tópicos muy super calientes, because I have some questions of the current situation, Shanti. Tengo unas preguntas de la situación actual. As some of you have heard, algunos de ustedes escucharon, and I don't want to give too much emphasis on that, but the questions that we receive. No le quiero dar mucho énfasis a esto, más las preguntas. In the United States, en los Estados Unidos, a very specific law was overturned. Una ley la voltearon de regreso, la echaron para atrás, where women no longer have protection if they choose to do an abortion. Donde las mujeres ya no tienen protección. Actually, abortion is being forbidden in certain states in the United States. They have no access, not just no access to abortion. And they could, not only do they not have access, they could be arrested and put in jail. Okay. Ya, entonces en los Estados Unidos las mujeres no solamente ya no tienen acceso al aborto, no importa si son niñas, si fueron violadas, si hubo un rapto, no importa qué, también puede ser arrestada la mujer si quiere tener eso. Entonces, we're going to talk about it a little bit of not only human rights, women rights, but the right to your body. Vamos a hablar un poco de eso, no solamente de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, pero también el derecho del cuerpo. And all of the emotions and feelings that are being expressed right now, y todas las emociones y sentimientos que están siendo expresadas, that deserve a right to be spoken, que merecen un derecho de ser habladas. So, Shanti, so the first question, Shanti, and the first topic, la primer pregunta. So first, what is your, and give me a space to translate you, okay? What is your, how do you feel about this? ¿Cómo te sientes acerca de esto? Because I truly believe that this impacts women worldwide, not only in the United States. I believe that it, 100%. you know, que le estoy preguntando a Shanti cómo se siente, porque siento yo que esto no es solamente a las mujeres de Estados Unidos, creo que nos impacta a las mujeres en el mundo. So, how do you feel about it? You, Shanti, first, and then we'll go to the questions. I mean, well, if I go with how I currently feel right now, I'm pretty calm inside, but I've been through that, rage for me is so rooted in care. Dice que ella se siente muy calmada ahorita en este momento adentro, pero el enojo, la rabia que está saliendo, sus raíces son de que alguien te importa, algo realmente te importa. And so I feel focused, I suppose, about it. Y se siente enfocada ahorita en esto. Yeah. So what do you feel? We're hearing a lot about women so enraged right now. Estamos escuchando muchas mujeres tan enojadas that they are wanting for men to have a vasectomy, right? Que quieren que los hombres tengan una vasectomía. Someone joked with me this morning. Alguien hizo una broma. Let's stop having Viagra on the world, and that will end up the situation. But the jokes and the things that are coming, right? What is your perspective on that? Le estoy preguntando que aquí muchas mujeres están diciendo,
pues hay que hacerle vasectomía a los hombres y nos van a prohibir esto. Y le estoy preguntando a Shanti qué opina de eso, because she did an incredible post about this. It's so a brief but short and Oh, to I the have really point. brief. They're distractions. Boom. Dice, todo esto son distracciones. I love the face of Rebe, like, yeah, the wisdom. Son distracciones. Why are they distractions? ¿Por qué son distracciones? Share a little bit about that. That's They're so, off topic. say that again. They're off topic. They Están have fuera nothing de to do with tópico. women's rights. Claro. This is off topic. Está fuera de tópico porque esto no tiene nada que ver con los derechos de la mujer. That's so true. That is so true. And so how do you recommend, well, in your perspective, women to navigate this? ¿Cómo recomendarías que navegáramos esta situación and to stay on topic? It's so important what you just said y mantenernos en el tópico de lo que está ocurriendo. So I live in a very both and. It's one of my practices of both and. Dice, Go ahead. dice Shanti que ella vive, su práctica es vivir en ambas situaciones y en el final. Ahorita le vamos a entender. I feel a bit nervous. Se siente nerviosa. I'm going to be really clear. Va a ser And this muy may make clara. everyone hate me for the rest of ever. Y a lo mejor va a ser que todo el mundo me odie por el resto de sus vidas. But that's what it will be. So we get off topic because we're trying to prove why we should have this right. Right. Nos salimos del tópico de una situación porque tratamos de probarle a otros porque esto no debería de ocurrir o por qué deberíamos de tener este derecho. And we will get righteous there's right, the two sides will get righteous about their perspectives. Y nos ponemos muy, yo soy la que tengo la razón en mi perspectiva. And then they're just throwing that back and forth at each other. Y nos lo aventamos, nuestro yo, que esto es lo que debe de ser y se lo empezamos a aventar a los otros. When the both and looks something like this. Abortion has been around since before the Bible. Yes. Y cuando la realidad es que el aborto ha sido algo que ha existido desde antes de la Biblia. As a legitimate form of birth control. Como antes era una legítima forma de control de contraceptivo, ¿no? Se llama Rebe, ¿cómo dices cuando tomas una pastilla? Anticonceptivo. Anticonceptivo, exacto. Anticonceptivo. Antes se utilizaba, es cierto. That's important, as a legitimate form of birth control. Y era una forma legítima antes, cuando no existía nada de eso, de One of the riskiest forms. Una de las más difíciles y de riesgo para la mujer. But has been around. Pero ha existido en la humanidad siempre. An abortion is also the Y el end of aborto, life sí, y el aborto también es el final de una vida. for the baby. Sí, para un bebé. Ya. And if we don't have that on the table and we keep trying to argue that it's just a clump of cells. Sí, y si no consideramos que también hay que pensar, o sea, Shanti está en ambas perspectivas, que el bebé solamente es un bonche de células, no, es un bebé, tenemos que poner esto en la plática de la mesa de esta situación. And if we don't go at it directly, clearly with that and really hold that, yes, and it is still a right. Y si no sostenemos este punto de vista directamente de que sí es un bebé y también es un derecho. And then we get into arguments like people say, well, what about that lady who uses abortion, has 6 abortions and uses it as birth control? Y luego empezamos a tener pláticas como, ¿qué tal la mujer que simplemente usa el aborto como un anticonceptivo? It's a legitimate form of birth control. Sigue siendo una forma de controlar que pues no vayas a tener un bebé. What's Sí. your point? ¿Cuál es tu punto en esto? Right. Sí, Rebe.
Quiero agregar esto que me está resonando en mi interior. Este es como un llamado urgente para mamás y papás de tomarse o seguir al siguiente nivel en la educación sexual de sus hijos. And Rebe is saying, I'll translate it. Rebe is saying that for her, since she's a parent educator, this is an incredible call to action for mothers and fathers to take the next level of awareness in sexual education for their children. 100%. 100%, dice Shanti. Yeah, So, sí, Rebe. we have to stay on, like, That's so on powerful. topic. And if you Then- look at abortion has been politicized and religionized. Those are Yeah. your words. El aborto ha sido puesto en formas políticas o de la religión. All animals, mammals in nature abort. Sí, todos los que son los mamarios, los They know what animales to en la eat. They naturaleza, know what to do. pueden abortar, saben qué hacer cuando algo no está bien, saben cómo When we hacer. were living in more tribal cultures, women were not having 20 children. Cuando vivíamos en culturas más tribales, acuérdense, las mujeres no estaban teniendo 20 hijos. And they may have had a living child and had their what do you call it? Contraceptive, the herbs they were taking not worked, and they got pregnant too early. The living child was taken more into consideration when it came to resources. And Right. would So abort. cuando las tribus, esto pasaba en las tribus antes, tenían ya un hijo y tomaban hierbas para no volverse a embarazar y para poder controlar los recursos que estaban teniendo, poderle dar contribución buena a la familia, a la tribu, al hijo. A veces utilizaban el aborto cuando se volvían a embarazar de manera muy temprana o no planeada, porque los recursos decían, vamos a considerar al hijo que ya está vivo en vez de tener otro embarazo. Or something happened and they needed to move and they knew they were going to be on the move for a long time. O And it algo wasn't- pasaba y como tribus se tenían que mudar y tenían que viajar por horas y años o meses y no podían tener un bebé en el camino. So it's like if you stand at that point of like, it's a right, period. Si te quedas en ese momento donde dices, esto es un derecho, punto. So instead of, I'm going to stand on this side of the line, I'm going to stand on this side of the line, I'm just going to hold the line. Oh, wow. Dice, en vez de me voy a estar de un lado del pro, me voy a estar del otro lado del no, ¿no? De un lado, no. De un lado de cada línea, mejor voy a sostener la línea. And Voy a this will sostener. take, it's a long game, Y esto es un juego a largo plazo. because all I'm going to do is stand here until others stand with me. Wow, can you repeat that? All I'm going to do is stand here until others stand with me. Solo lo que va a hacer, o sea, Shanti, los que estamos, vamos a apoyar los dos lados de la línea, ¿no? Nos vamos a estar en la línea parados hasta que otros vengan y se nos unan a estar en el punto de esta And situación. somebody says to me, yeah, but if you stand on that, then you're a murderer of babies. Y alguien le dice a Shanti, si estás en ese lado, entonces eres una asesina de bebés. Yes. Yes, I Y am. dice Shanti, sí, entonces sí, si así me ves, así soy. Mhm. That is Right? exactly what an abortion is. Yeah. Pero sigue siendo un derecho para las mujeres que están atravesando eso. And because we are so death phobic, Y porque tenemos, ay, me encantó eso, porque tenemos fobia de la muerte. Wow. Rebe, you want to say something? Exacto, es ese miedo a la muerte y es algo inevitable, o sea, es otra cosa que yo creo que debe de hablarse en la familia, en la educación de los hijos, de que la muerte es algo natural, es cambiar la manera como manejamos el que alguien se muera, que la muerte no existe. Son temas tabús que es importante que se empiecen a hablar. El sexo, la muerte y el dinero son temas que tienen que hablarse y darse esa educación financiera a los niños ya. O sea, siento que esto es parte de la reestructuración del sistema educativo y del sistema familiar. Wow. Que sucedan estas cosas. So Rebe is sharing that
this is calling for a restructuring of the family system, that we have so much phobia, right, of death, que tenemos fobia de la muerte, that we bypass it spiritually with like, death is non-existing, right? That no, we need to be able to talk to children, tenemos que hablar con los niños, with our families, that death is real, disease is real, abortion, you know, all of that, money, sex, that, and stop bypassing. Hay que dejar estamos usando temas espirituales para bypassar lo que es hechos de la vida, ¿no? Evadir, estamos evasion, to evade the reality of things. The reality, yes. Yeah, that's it. And we live in the colonized kind of patriarchy, the cultures that we're living in. Death is against life. Ya, en las culturas que estamos viviendo como una etapa patriárquica de colonización, y la muerte es en contra de la vida. Death is life. Y la muerte es vida. Preach. La muerte es vida. Like, yes. Someone dies, so someone else lives. An animal dies so that we live. Our entire life, cyclically, everything we do, someone is dying. Alguien muere, alguien vive. Un animal muere, otro vive. Todo nuestro ciclo, alguien siempre está muriendo y alguien está siempre naciendo. And instead of living in reverence, y en vez de vivir en reverencia a la vida, we're like, no. Sorry, there's no language for that. I love that. We have been taught that death is worse than anything else. Hemos sido enseñados como cultura que la muerte es lo peor que nos puede pasar. Instead of something that makes life worth living. En vez de algo que hace que la vida sea, que apreciemos la vida para poderla vivir. Absolutely. You know, I had the near-death experience that I always share. Tuve una muerte cercana. I was dead 29 seconds. And I always say that death was my teacher for life. Every time. Not, oh my gosh, death came to taught me about that. No, it came to taught me like what sacred and precious life is. So you are on point. Wow. Rebe, any question right now? It gets me on fire every time with Shanti, every time. Sí, no, sí, es como qué consejo les da a las personas que realmente quieren transformar los sistemas, el sistema familiar, y quieren realmente educar hijos conscientes. ¿Cuál es el consejo que da a estos padres que realmente quieren, que no se están distrayendo con estas noticias ni enganchando con el yo soy de aquí, yo soy de allá, sino a los que sí quieren hacer? ¿Qué les recomienda Shanti? See, so she's asking, one of the questions is, what is your recommendation, especially for the parents that are not taking sides, right? That are ready to restructure. What would be your advice for them to really be holding the line, as you said? What would be a tool for them to hold that line and to better themselves in what the culture, what their family system is calling now at these times? I'm not sure if I'm going to answer that the way it seems. Of course, I don't know how old the kids are for these parents, but be honest, every time you have sex, right. Every time a person with a vagina and a person with a penis have sex, that's important. Ten honestidad y ten conciencia. Cada vez que una persona con una vagina y con un pene tengan sexo, ten conciencia de eso y di la verdad. Siempre sé honesto. There's the chance of a baby. Hay una oportunidad, hay un chance de que cuando eso ocurre, digan la verdad a los hijos y a ustedes mismos. Que pueda Even if you use a condom, even if you use contraception. That's right. That's right. Y aún cuando uses anticonceptivos o condón. I testify by that. You know, I testify by that. Anticonceptives, condom, everything. I have a beautiful boy. I have a beautiful boy. Yes, Rebe. Igual yo estaba usando un método anticonceptivo y Sofía, y quedé embarazada de Sofía. And so Rebe too, she said she was using an anticonceptive, and I had the
the terrible copper tea. Tenía yo esa té de cobre that it was more toxic for my body. Oh my gosh, it was. Anyways, we'll talk about that another time. But yeah. So what doesn't get talked about is the responsibility of that. De lo que no se habla es la responsabilidad que hay de tener sexo, de la responsabilidad de tener una conexión así. Right. Instead of living in reverence of what sex can be. En vez de vivir en reverencia de lo que el sexo puede ser, we just don't talk about it. Mejor no hablamos de eso, lo hacemos. Rebe said that it was a taboo. Lo hablamos como tabú. Yes, Rebe, please. And a taboo to a child becomes some fantasy in their head. Wow. Wow, Rebe, that's... Wow. Lo voy a anotar. No, wait. I'm so glad we're recording this in video. You know, we're going to hand this video to Shanti, Rebe, and everyone. Vamos a darle este video a Shanti so she can use it further, para que lo pueda utilizar. This is so powerful. Esto es tan poderoso. She just said, acaba de decir que un tabú para un niño se convierte en una fantasía en su mente. Wow. Oh my gosh. I'm suddenly revisiting all my mothering and my parenting with my children, like really. Here's the thing, if you don't talk to the kid about it. Si no hablas con tu hijo, tu hija de estos temas. And even more intense if it's a taboo. Se convierte más intenso que un tabú. They feel something about it. Lo empiezan a sentir, sienten algo, absolutely. They know there's an empty hole. Saben que hay un hoyo vacío, that's and then true. Their brains do what human brains do, which is fill it. Y sus cerebros van a hacer lo que los cerebros están destinados a hacer. Maybe with scary things. Llenar los huecos vacíos. And with untrue things instead of what's real. Y los van a llenar esos huecos con mentiras o ilusiones o fantasías en vez de con la verdad. Oh my gosh. Yes, Rebe. Creo que es importante preguntar, o sea, hablar del tema del sexo, de esta probabilidad de quedar embarazada y hacer la pregunta a los hijos, si estás lista o listo para tener sexo, estás lista o listo para tener un bebé, para que venga esa conciencia y ellos hagan esta reflexión y decir no estoy lista y lo piensen más antes de tener una relación sexual. She's saying that we need to be open to ask people, are you ready to possibly have a baby? Are you really willing to have this immediate gratification for that possibility? So just be aware, to bring awareness. Yeah. Wow. That put me like, wow, the taboo, that's so amazing how it's so true. And the thing is that part of the languaging, the culture soup that we're all swimming in is we don't talk about responsibility in the way that it needs to be talked about, right? Where it's interdependent responsibility. It's not. Right. Dice que el problema en la cultura, tenemos un problema en la cultura donde no hablamos de la responsabilidad de forma como la responsabilidad interdependiente. Cómo no, no nada más la responsabilidad que yo tengo, sino cómo mi responsabilidad causa más responsabilidad o irresponsabilidad en otros. And I know, Rebe, you teach people the responsible techniques and tools. Tú hablas. Do you have any question? ¿Tienes alguna pregunta? Justo voy a hacer una publicación hoy que dice la oscuridad y o luz en tu hija, hijo, depende de tus comportamientos como mamá. O sea, uno como mamá o como papá contribuye al no hablar de estos temas a la oscuridad, le da poder a la oscuridad de los hijos. So Rebe is saying that she's just about to share something today and how she's gonna, like tell parents, hey, parents, you are contributing to this deeper hole, the one that is filled with the taboos, by not speaking about it, and by not being responsible. So let me ask you, so how do you see the role of responsibility these times, Shanti? ¿Cómo ves tú el rol de la responsabilidad? Because we talk about it, nosotros hablamos, we talk about responsibility as if it's cool, spiritually, right? Hablamos de la responsabilidad como algo super cool, que es espiritual, but we really don't understand what you just said, interdependent responsibility. No entendemos la interdependencia de responsabilidad. Could you share a little bit about that?
It's difficult to do in a short form. Es difícil hacerlo en una corta forma, absolutely, yeah. At first, people have to understand what their own like personal responsibility is. Lo primero es que tienes que entender qué es responsabilidad personal. Eso es el primer paso. Minus the blame, shame, and guilt we've been told is responsibility. Wow. Es tu responsabilidad personal menos la vergüenza y la culpa de lo que te han dicho que es la responsabilidad. Wow. And that's a big work just by itself. Ahí But- solo eso es un gran trabajo. Wow. Wow. Responsibility with blame, shame, and guilt in it La responsabilidad que tiene culpa y vergüenza en ella makes it impossible to actually take responsibility. hace imposible que realmente la gente tome verdadera responsabilidad. In order for me to step in and take responsibility, Para que yo pueda tomar un lugar y de tomar responsabilidad verdadera, I have to be willing to lose everything. tengo que estar dispuesta a perder todo. Wow. Yeah, you are doing it right now. We're doing it right now with this podcast. Lo estamos haciendo. You know, we have the very high probability, Rebe. Tenemos una gran probabilidad. You know, I've been shadow banned so many times now on Instagram, on Facebook, etc. Tenemos la probabilidad that this podcast, you know, is banned. But we're going to take responsibility for this. Responsibility also, like, it's like you understand the risks and consequences of choices. La responsabilidad conlleva también que entiendes las consecuencias y el riesgo que tomar responsabilidad conllevan. Wow. Totalmente de acuerdo. Lo que me encanta de Shanti y de tu compartir, Shanti, es la manera en que ordenas las palabras para transmitir tu sabiduría. No hay manera de decir, no entendí. I love that. Rebe just said that what she loves of Shanti is the way that she structures her language, where it comes from. There is no way that we can say we don't understand. She's so I clear. do that on purpose. Of course, it's intentional. Look, and Shanti dice que lo hace a propósito. We love her so much. I love that, me encanta. Porque hay muchas veces que dando cursos o conferencias dicen, es que no entendí, es que esas palabras son muy rimbombantes. No, estas son palabras claras, específicas, directas. She says that because a lot of times, you know, Rebe or does a class, or anybody of us does a class, and people are like, I don't understand, we're using the big words, right? Like fancy fluff. And you come and it's so clear. It is so clear that we can understand. Most of the time. Most of the time. Dice muchas de los tiempos. Love that. So, wow. So the next, you know, I'm just gonna, you know, we're gonna leave this. We have to invite Shanti again because we have such a big list. Let's keep on the topic. Let's stay on topic. This is going to be the power of staying on topic. Esto da para, por ejemplo, en Estados Unidos y la industria farmacéutica, ¿qué pasa con la pastilla del día después? Oh, I don't know if Shanti is going to be able to answer that. I don't have an answer. Rebeca está preguntando. Oh, sorry, Shanti, I'm talking to her in Spanish. No If this is uploaded on YouTube, I hope everybody keeps track of all this Spanglish thing. Well, what people are seeing is real life. Real life. That's right. And Rebe is like, Shanti, I wonder what is going to happen, you know, all of this that is going on. What is going to happen with the pills, the medications of, you know, if you have sex and the plan B and all of that. I have taken plan B once, you know, and I know right now that Texas already prohibited that. It's off the table. It's not, you know, I don't know if Shanti and I can answer that, but what's coming is going to be ugly. Shanti dice que lo que viene no es lindo. Yeah, you can predict that right now. And we could hope Y tenemos la esperanza that we learn from it. que aprendamos de esto. Uf. Wow. And I will stand on that line. Y Shanti va a estar en esa línea. Y ahí va a estar parada. Full access for all women, everybody with a uterus,
acceso completo para... No Acceso, discussion. acceso completo para todas las mujeres y todo aquel que tenga un útero. No va a haber discusión, no hay juicio, tienes acceso completo a Shanti. Not men against women. Not this person against that person. Just there. Ya. Dice, no, sola voy a tener acceso completo. Yes, Rebe. Sí, estoy de acuerdo. Lo que acabamos de hablar, aunque es corto, es muy poderoso y con esto creo que es suficiente para la gente para asimilarlo, I integrarlo. think so too. I think so too. So Rebe is saying like this, what you just shared. I think this is going to be a podcast on its own. We'll have Shanti back because look at the list that we have of things for her. It's fun. I can't wait for Shanti to go to Mexico. No podemos esperar a que Shanti vaya a México. Please send us more your questions. Mándenos sus preguntas. What would you like Shanti to speak about? ¿De qué les gustaría? Would you like to have a retreat? I don't know if it's called a retreat, a training, a workshop in Mexico with Shanti. ¿Les gustaría tener un entrenamiento o clase con Shanti? Again, these are conversations that need to be spoken right now. Estas son conversaciones que tienen que ser habladas. I truly believe that, culture needs healing. Creo que la cultura necesita sanación. We don't need more systems. We need culture. We need culture, period. Yeah, thank you. It's not really existent. That's true. Yeah. So more than healing culture, we need culture. Más de sanar la cultura, necesitamos cultura. We need to create culture, a culture that matters. Yeah. Absolutely. I do not have no roadmap. I just want you all to know that. but you have the core values and the boundaries, and the safe place in you, and that's why you have helped so many people, be safe in who they are. Dice Shanti que ya no tiene un mapa, pero Shanti ha ayudado a miles de personas a restaurar su seguridad en ellos mismos, a regresar a casa adentro de estar seguros en quién son y poder crear culturas que nos ayuden a la humanidad a ser mejor. So, Shanti, we're gonna literally, just by choice, like Rebecca said, to stop here because I think this is going to be very strong for people. I would like to say one thing here. Of course. Rebe, Shanti va a hacer una cosa más. Standing on that line. Estar parado en esa línea means that I stand on the line for everyone. Significa que estoy parado en la línea a favor de toda la gente. Yes. And this is nobody gets left behind. Y esto es en realidad lo que es nadie se queda detrás. Fighting. Right? Because this is only the beginning. There's women's rights, there's gay rights, there's all kinds of rights that are coming up that I will be a stand for. Wow. Simply because no conversation. No, well, I'm going to keep you out of the rights because I don't agree morally with the way that you are. No, it's all of us or none of us. I love that. Dice que ella va a estar en la línea para todos, porque esto es el principio. Ahorita son las mujeres, después viene la gente gay, luego vienen los niños, vienen los hombres. Va a estar en la línea para apoyar a todos. ¿Somos todos o somos nadie? Todos están incluidos. Wow. That's the one that gets me the most. People will be like, I'll fight for these rights, but fuck those rights. That doesn't work. It will never work, and it has never worked. We can't go forward like that. Yeah, she says, que la gente le dice, yo voy a luchar por estos derechos y no los otros. Dice, nunca va a funcionar, nunca ha funcionado. Tenemos que luchar por los derechos de todos. And the people, Rebel, yeah. Eso es amor a la humanidad. Amor a la humanidad, así lo llamo yo. Yes, so the people that suck the most at that, la gente que falla más en esto are white people. Desafortunadamente son la gente blanca. We have a lot to learn. Tenemos mucho que aprender. And it's time. Yes, ya llegó el momento. Y Rebe dijo, and Rebe said, and this is what love of humanity looks like. Wow, thank you, Shanti, thank you. Rebe, ¿quieres cerrar? This is so powerful. We'll have Shanti back. Vamos a tenerla de regreso. Please,
Send us your comments. Everyone is welcome to share your comments about this podcast. Todo mundo está incluido. Rebe. Este podcast, este episodio es una invitación a revisar en tu interior en donde tú no respetas los derechos de los demás o no respetas tus propios derechos y por qué esto se está proyectando a este nivel como humanidad. Es empezar con uno mismo, empezar con la familia y entonces es cuando se van a ver los cambios, como lo dijo Gandhi, o sea, hacer el cambio que quieres ver en el mundo. Esto es para ir hacia adentro, dejar de estar criticando a unos o a otros, como dice Shanti, y de ir hacia adentro, donde yo estoy faltando el respeto a los derechos de los demás, donde yo no me estoy respetando como mujer y mis propios derechos, y empezar a tomar acción. Wow. So let me just translate quickly and then we'll close. So she said that what Shanti just shared, for those of you listening in English, is an invitation also for us to see where we're not respecting our rights, others' rights. It starts really with us. We got to see where we have used privileges against others. So everything is an invitation for all of us to say, as women, where am I not respecting myself? Where I'm not respecting my boundaries? All of this is a great invitation for individually and as a community and as a human family to embrace. So, Shanti, thank you so much. Rebe, muchísimas gracias. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you for your openness to listen to this in English and Spanish. This is so important. This conversation is so important. Esta conversación es tan importante. And really, Rebe and I could not, you know, I don't know how to say it, Rebe, no sé cómo decirlo, but really Shanti is the person to have these conversations with. Shanti es la persona de tener estas conversaciones because, you know, she has the heart in the right place and the wisdom and the boundaries in the right place too. Tiene el corazón y la sabiduría y los límites saludables en el correcto lugar. Thank you, everyone. Thank you, Shanti. We'll see you again soon. Yes, good. Gracias, gracias, Rebe. Gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Yeah.